Hello guys! Welcome again sa aking channel. At ngayon, dito na tayo sa bahay. So, dahil birthday ni Neil, meron din kaming salo-salo sa dinner mamayang gabi guys. So, dito, bumili kami ng ulam namin. So, mag-iyaw lang kami ng karne and then meron pang natirang spaghetti. Hindi pa naubos-ubos ang spaghetti guys. Tapos, magtanghon lang. So, yan ang aming simple dinner sa birthday ni Neil with family. So, dito, nag-prepare na ako para sa ihaw na karne, guys. What is that? Huh? What are you doing there? What is that? Pork. A corn? Say hi to vlog. Maklaro. Eh, mo ba nang ikan masih kan itu bilang ba? Huh? Itong binili namin sa dinner, guys, or handa ni Neil dito sa bahay. So, nag-advance siya kay madam ng 1K. So, ito ang binili namin for dinner. Handa niya. Wala pa kasing taon. Nagsiis siya muna kay madam. Yan, guys. Nagbinig ka po. Ayan, guys. Nagluto na ako dito ng spaghetti sauce. So, spaghetti na naman tayo. Ayan. 1 kilo lang itong lulutuin ko dito na spaghetti. Spaghetti slice. Dito naman guys, ito na ang nabigyan ko niya. Ito na ang aming Bisayang manok. So, ano to guys, tinola. Nilagang Bisayang manok. Ayan. Hey guys, so ngayon, tingnan nyo ang aking tinolang manok na native. Tingnan nyo guys. Ayan, ang ating sabaw na ang sarap nito guys. Native chicken. Diba? Tingnan nyo naman yung sabaw, oh. Mataba talaga yung chicken kasi pag ganyan daw yung sabaw, parang nag-yellow-yellow yung kulay. Mataba yung manok. So, papalabutin muna natin to. I think this is the last na lang nalulutuin ko guys. So, magluluto ko ng tanghon. Ang tanghon talaga yung minsan tama yung pagkaluto ko, minsan din napapalpak, parang lugaw na. Pero last time na nagluto ako, na perfect ko naman. So, I'll try again this time. Kung ano, mapalpak ba tayo or hindi. Gusto ko ma-achieve yung last na noodles ba? Yun yung gusto kong i-achieve guys. So, hopefully, hindi ko mapalpak ngayon para bongga ang ating tanghon. So, ito nagpainit ako ng kawali and lagyan ko na to ng oil. Pinak lang. Ako sa video, pero ko. Ayan guys, so nilagay ko na dito yung vermicelli na noodles. Pero parang kulang ang aking sabaw. We'll see it later. Pag naano na siya, nag-absorb. Ayan, tingnan nyo guys. Hello pa. Ayan, parang nawala na yung sabaw. Sana hindi mapalpak. Parang may nakalimutan ka. Ano ba? Kuntingon ang ako lang naguntingon pagkawag kay Gary. So, bigyan mo ako ng mainit na tubig. Okay ka? Ayan na guys, ang aming food. Naka-prepare na and kakain na kami. Ayan na tayo itong inihaw na karne. May cake kay madam. Native chicken na lauya na chicken. Tanghon na spaghetti. Ayan. Ano suwaya ka na? Hala. Colors as the rainbow. Oh. Hindi ko ka sa church nag Again, be? Genesis? Genesis. Genesis. Ano. Tipo,
of the rainbow? Red, Again? orange, purple, green, blue, indigo, and violet. Okay, mag-pray na. What are the types of cars? Okay, okay. A coin, Yes. a Pikachu, A pickup truck. What else? Tails pa. a lorry, Saan na siya? a Unsa pa? bus, A bus. What else? and a train. Human na, mahuman kita ni. Pray sa mag-pray. Pray sa ka. Pray. May kantay Pray ka ha, ba? pray ha, okay ha. May pray, di papa. Musulit papa. Puro ba? Sige, awit na ba? Ay, sawit lang, Karna. Pray ka ha. Dili, dili, mag-pray. Kaya magkaon naman. Magkaon na. Wala kayo, gutom na kayo. Magpre na. Eh, salamat din na. Eh, ayun. Puspuro daw. Naman to gigamit sa kanya. Okay, close your eyes. Uy, close your eyes. Sige, sige, pray na. Pray na, pray. Pray. Pray na, Nanik. Lord. Kaon na. Lord, salamat. Lord, Salamat sa birthday. salamat sa imo. Gasya, amen. Again, we change it, okay? Lord, salamat sa birthday ni Papa. Amen. Okay. Louder, ipatungin mo siya Go. dito nil. Ana ang kamoto. Ana. Wow. Louder ha. You want to stand here? You want to stand here? Okay. Salamat sa birthday ni Papa, Ana. Lord, salamat sa birthday ni Papa. Amen. Go. Go. Kamot ang kamot, Ana. Salamat sa imo birthday ni Papa. Amen. Salamat sa birthday ni Papa. Lalo. Lula. My birthday! One more time. My birthday! Okay, okay. Okay, Pray, one more pray. time. One more time, pray. Pray. Lord, salamat sa Hold your head like this. Really one more time. Ang kanyang vehicles. Na, unya ng bihikos. Dito na, Gutom na, tagigutom na. Aman, kuanil. Wala. We're gonna blow now. We're gonna blow the candle Puro together, ba? okay? Mas puro. Ikaw man na Okay, yan nagamit. we blow ha. We blow a candle, okay? Okay. Sitang. Tingnan mo, tingnan mo. Candle. Ito na kayo. Sakot na kayo. Sumpar ba niya ng tae? Ah, Justin ma. Okay. Wala, Degoy. You pray first, okay? You tell Papa Jesus, Lord, salamat sa birthday ni Papa. Amen. And you blow the cake, okay? Kanta ni Tapi. Okay. Okay? 1, 2, ready, go. Pray first. Salamat sa imo Papa Jesus. Amen. No, birthday ni Papa. Ano ba? You have 1, go. 2, ready, go. Wale. Lord, Lord, salamat sa imo birthday ni Papa. Amen. Amen. Di pa, mag-sing pa. Are you first sing? 1, 2, ready, go. Sing first and then blow the candle. 1, 2, ready, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow the candle. Hoy, blow. You blow the candle. You kiss Papa, man. You kiss Papa and the lips first. Okay, ready? 1, 2, ready, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday Papa. to you. Birthday Papa lagi. Blow the candle. Blow the candle. Diri ka. Diri, friend. Happy birthday. Ano sa drum day? Kauna mo. Sino? Kauna mo. Lalo, botai. Gat na na Guys, kainan na kami. Ano yan? Dira ka. Ikaw, Vicky, birthday mang nimo. Hey guys, thank you Madam Brenda and Yeah. Berry Box for the cake. Pagkukuan, ana. Usabaw. Kitai. Tae mo na yung gawa. Lalo na style na kahit saan sa akin. Wala na karong with Laura daw. Wala mo natin ipalitan. Sige mong bahan. Nagyapo na ito. Nagpainom sa kuan. Kaya mo may gi-recommend. Di kasi wala katulad kitang anak ko ba nga follow up siya sit up. Kato nga time ba? Okay, wala pag-iwalan, balik na si phone. Asa ka nus ako? Itong anak ko di ba nagluto. Okay. Ano, tamo na ni ko yung
Amor? Ayan, mas nubad. Wala sa gumawa. Salo. Kita si mama sa